guys, strike. Kuda to, kuda. Kuda guys, kuda. Gamit natin 10 grams guys. Harvest tayo ngayon ulit, barakuda. Yun. Kuha guys. Tangina, naiwan nyo isang hook. Kuda. Guys, halimaw. Guys, oh, laki guys, oh. Yun. Unhook. Alright. Guys, mga 3 kilo. 2 kilo. Guys, good morning. Dito kami ngayon sa Lulu ulit. Time check 5 o'clock in the morning. Ayan. Waiting akong sumikat yung araw para mag-cast na ulit UL Gaming. Kasama natin doon si Arms Journey. Waiting muna tayo sa araw guys para makita ng mga strikers yung mga natin. Yung ating lure. Mamaya mga bandang 5:30 saka natin birahin ulit. Let's go. Guys, dito sa Lulu may fox. Yan guys, oh. Yan guys, fox. Yan guys, first time in my life makakita ng fox sa ito guys, pusa. Ayan, fox. Yan, oh. Nakababa yung buntot. Wala, dadaan dito. Lapit ka, boy. Guys, fox ng Abu Dhabi guys. First time makakita ng ganito. Yan guys, oh. Tunay pala yung fox dito, men, sa Lulu. Yan guys, medyo hindi na naaninag eh. Pero fox yan guys. Fox ganern. Naakyat to. Yan, palapit na yung fox guys. Yan guys, oh. Fox. Yan guys. Hanip, ganito pala yung fox ng Abu Dhabi. Nasa Lulu guys. Lulu Abu Dhabi guys. Yung kinakain niya. Nakain ng kung ano-ano guys, oh. Fox guys, Abu Dhabi guys. Yan. Yan, kitang kita na siya guys. Yan guys, oh. May fox guys. Dito yan guys, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Early strike guys. Ayan guys. Early strike ng ating kasamahan dito guys. Yan po ha, kitang kita yan ha. Yan guys, oh. Early strike guys, time check, mag-alas Puta, laki na ito men.
Uy, hamor, hamor! Hamor! Ang laking hamor! Yuhuu! Wala. Laking hamor, laking hamor! Nakadali ang laking hamor, oh! Alright! Nanginginig yung kamay. Gago, mamaw! Mamaw, men! Solid! Wow, solid! Yan, oh! Ang laki, oh! Early strike! Tangina, may ano tayo? Ang laki! Ito, laking hamor, oh! Sweet and sour ka ngayon. 1G, 1kg. 1 kg. Kanina pang lumalaban sa akin. Meron ako doon pakiramdam. Shit, laki, oh! Guys, good morning. Activity na. Agis na po tayo sa activity na, guys. Time check, 6 na. Ito na, early strike to. Ha? Emperor? Strike guys, strike. Time check, alas 6. Activity guys. Strike tayo. Kuda to, kuda. Woo! Thank you Lord, good morning. Sana landed to ngayon. Kuda guys, kuda. Yari guys. Woo! First strike. Second strike na pala guys. Lulu. Gamit natin 10 grams guys. Harvest tayo ngayon ulit, barakuda. Alright. Manginig-ginig pa guys, oh. Ah! Yes! Strike. Nilunok ng lure guys. Yati. Hirap kunin guys, nilunok. Mini cage. Ah. Nilunok guys, nilunok. Shit. Hirap atakin guys. Inunok. Guys, oh. Dali na yung ngipin. Hirap guys. Lunok. Guys, kailangan to guys, safety guys. Kailangan nating may flies, may ano talaga guys. Flies. Kasi safety yan. Yun. Kuha guys. Tangina, naiwan yung isang hook. Alright, that's pa din. Kuda. Agis ulit, agis.
Strike agad. Strike agad. Strike ulit guys. Pangatlong strike na guys. Dali, kuda ulit to, kuda. Anli kuda guys. Lulu. Yan, yari. Yari ulit to. Land. Land natin to guys, land. Ayun guys, lumalaban guys oh. Woo! Iyak si Nasty guys. Iyak yung reel natin guys. Land natin, land. Ah, yari, land. Landed guys. Landed. Good size ulit. Mamaw. Woo! Laki! Woo! Halimaw! Nadali tayo guys, halimaw! Guys, oh, laki guys, oh. Ah! Alright! Woo! Tingin mo yung mamaw guys. Mamaw kuda. Harvest tayo guys, harvest. Ayun, tumama sa ano guys. Ganda ng tama guys. Lunok na lunok. Lang. Wala pa naman tayong lure. Nauubos na yung hook sa ano niya. Ubos na yung mga hook sa kagat. Kasi ang mga tama, puta na, solid. Yun. Unhook. Alright. Guys, mga 3 kilo. 2 kilo. Alright. Thank you Lord. Guys, hagis ulit guys hanggat kagatan pa. Tingnan mo guys. 17 grams natin na lure. Silver Tiger guys. Azoro. Hagis ulit. Strike guys, strike. Ay, putay na, lapis. Pencil. Ay, pencil. Lapis. Nakalit tayo ng pencil guys. Malaki-laki din na pencil. Ito, pambigay natin sa mga ano natin, sa mga kapitbahay. Uy. Ah, shit. Kulit mo naman, men.
ka lang. Ito. Sa iputa. Uy, uy, uy. Kulit na lang itong mga lapis guys. Ganito talaga yan pag nahuhuli. Ayaw mag-behave. Ngayon harvest yung mga tropa guys. Hanggat sa may mga hook pa yung lure natin guys, gamitin natin at guys. Alright guys, lipat tayo ng pwesto. Bangus? Yung mga bangus na sir? Strike guys, malaki to. Yan guys. Uy, lakas sumatak guys oh. Dali, dali. Dali guys, dali guys. Malikot, malikot guys. Ano kaya to? Sana landed, malanded natin. Landed lang. Landed mo men. Ay, kuda ulit, kuda, kuda. Baby kuda. Lit-lit dun sa nauna. Kuda ulit guys. Yan, pang ano natin, pang-apat na kuda. Pwede to. Pang regalo sa mga kabahay natin guys. Kuda, harvester kuda. Yan guys, medyo maliit dun sa nauna. Pero goods na. Shoutout nga pala sa lure natin guys. 17 grams Azoro Silver Tiger. Ito po yung ma-harvest ngayon. Wow, rock and roll. Let's go. Rock and roll to the world. Bira ulit. Bira.
Guys, ayun, dami na nating nahuli guys. Yan oh. Kailangan nating maghuli ng ayon sa ano natin, pangangailangan. Pwede pa tayong mag-harvest na marami. Kagatan pa din eh. Pero doon lang tayo sa limitasyon natin guys. Kasi kailangan natin respetuhin yung yamang dagat. Alright! Yun guys, nakadunit tayo ng isang lure. Grabe yung kagatan kanina guys. Tuloy-tuloy. Ng barakuda guys, nakarami tayo guys. Malalaki pa. Good size lahat. Kaya try naman natin maliliit. Yung medyo ano lang, mga pang kinamatisan guys. Tapos na tayo sa malalakihan guys eh. Kaya lang guys, naputol. Lumipad yung 5 grams. Adunit tayo. Kaya balik tayo doon. Kaya set up tayo ulit guys. Naputol, lumipad. Nakadunit tayo guys. Grabe. Grabe yung mga hatakan kanina guys. Mga mamaw lahat guys. Set up tayo ng 5 grams guys para magtalakitok na naman tayo guys. Masarap eh. Gunitan sa 5 grams ko. Lumipad. What's up guys? Andito guys. Andito tayo guys. 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 Ayos. Lord. Sikat naman guys. Right. Ay. So yun guys, time check 7:30. Ayun, nakahuli tayo na marami guys. So gawin natin ngayon, linisan na natin yun. Ito, dami oh. Yan oh, Barakuda harvest guys. Only in Lulu. Pwede pa naman tayo makahuli ng pangdagdag nito guys. Kasi kagatan ngayon ng Barakuda, ang dami nila eh. Kaya lang, kukuha tayo sa naaayon sa pangangailangan natin. Kumbaga, consumable in one person. Ito nga sobra na eh. Di pa pamimigay natin to sa mga kabahay natin tsaka sa mga kasama. Pero iiwan natin itong mga malalaki para sa akin yan. Trophy ko yan eh. So hugasan muna natin guys. Yan guys oh. Nakarami tayo guys. Barakuda. Yan guys. Barakuda harvest guys. Nakarami tayo. Hugasan natin guys. Grabe ang yaman ng dagat ng Abu Dhabi guys. Guys oh. Medyo malalaki yung huli natin ngayon guys oh. Halimaw. Barakuda guys. See you. See you next adventure. Ayuwa. Yeah. Sign off. Peace.